Karibu katika kipindi cha Bobea Andikoni, wakati ambapo tunajikita katika Biblia na kujifunza mambo kadha wa kadha kutoka katika Biblia. Na tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu katika robo hii ya 3 ya mwaka 2026 ambayo ina kichwa kinachosema matukio ya mwisho. Huo ndio mfululizo wa masomo yetu katika robo hii. Na somo la leo linasema ombi la Yesu. Ombi la Yesu. Kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ulinzi na ukuu wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Miongoni mwa maombi ambayo yana mguso sana, ambayo yamewahi kuombwa katika historia ya mwanadamu au katika historia ya maisha ya wanadamu hapa duniani, ni ombi la Yesu. Na hili ni ombi refu kuliko maombi yote ambalo limewahi kurekodiwa la Yesu Kristo akiomba. Na hili linapatikana katika kitabu cha Yohana 17 ambapo tunaona kuna mafungu 26 ambayo yote yananukuu ombi la Yesu refu kabisa lililowahi kurekodiwa. Na ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 6 tunaona Yesu akiwaelekeza wanafunzi wake namna ya kuomba. Wanafunzi wa Yesu wanakuja kwa Yesu, wanamwambia, "Bwana, tufundishe kuomba." Yesu anawaeleza na anawaambia, mkihitaji kuomba, ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Hilo ndilo ombi ambalo anawaambia wanafunzi wake, na watu mbalimbali wamekuwa wakilichukua na wakisema ya kwamba hiyo ndiyo formula ya kuomba, kwamba ukihitaji kuomba fuata hiyo formula. Lakini nikiliangalia hili ombi ambalo Yesu analiomba katika hiki kitabu cha Yohana 17, ni ombi ambalo halina formula na limejawa mtiririko wa mambo kadha wa kadha yenye mguso mkubwa ambayo yanaelezwa kwa Mungu. Nini ambacho ninakipata? Kumbe formula hakuna. Maombi hayana formula. Maombi ni maongeo yetu sisi na Mungu. Ni vile ambavyo tunaweza tukamwaga moyo wetu kwa Mungu. Ni kama mtu kuongea na rafiki yake. Vitabu vingine vinasema hivyo. Kwa maana hiyo, ongea na Mungu mara nyingi iwezekanavyo. Kuna mtu mmoja niliwahi kumsikia anasema, mimi nikiamka asubuhi huwa namwambia Mungu, "Good morning God." Yeye ni mzungu, kwa hiyo alitumia neno la kizungu kwamba nikiamka asubuhi namwambia Mungu, "Good morning God, morning God, I'm so happy." Hivyo, yani anaongea na Mungu kama rafiki. Ni kweli hilo ni jambo zuri sana. Na wakati mwingine tutakapoenda kwa Mungu kama rafiki, tutakuwa tunajisikia uhuru mkubwa maishani mwetu, kwa sababu mara nyingi huwa tunaenda kwa Mungu kama hakimu. Yani unaenda kwa Mungu unaamini ya kwamba hauwezi ukafurahi na Mungu, hauwezi ukaongea na Mungu vizuri, hauwezi, yani lazima uende kama unavyoenda polisi. La hasha. Ukienda kuongea na Mungu, mfurahie Mungu wako, na utakapomfurahia Mungu wako, ndio lazima umheshimu, lakini lazima umfurahie. Na utakapomfurahia Mungu wako, kila mara utatamani kusogea karibu na Mungu, uongee naye, kwa sababu unapokuwa na rafiki wa karibu ambaye unaweza kumwambia kitu chochote, unaweza kumwambia mambo yote ambayo umeyafanya bila uoga, ukamwambia yeye, unatamani kila mara uwe naye karibu. Kwa hiyo ninachoweza kukisema, inabidi tumchukulie Mungu kama baba yetu na kama rafiki
yetu, tutakapomchukua hivyo katika maisha yetu, kila siku tutatamani tukae karibu naye zaidi. Sasa tunamwona Yesu hapa anaongea na baba yake, na anaeleza mambo kadha wa kadha hapa ambayo yote yana mguso mzito. Jambo kubwa ambalo linaonekana hapa ni uhusiano ambao huyu Yesu anao na baba yake. Namna ambavyo anaeleza kwa undani mambo mengi kwa ukaribu, inaonyesha uhusiano mkubwa ambao Yesu anao. Yani wazungu wanaweza kusema the intimacy ambayo Yesu anayo kwa baba yake. Yani uhusiano uliopo mkubwa baina ya baba na mwana. Na huu uhusiano ulikuwa umejikita katika kuangazia utume na katika kazi. Tunamwona Yesu akieleza masuala kadha wa kadha hapa ambayo amepewa na ambayo aliondoka mbinguni kuja duniani kuyakamilisha, ambayo ndiyo utume, na anaeleza juu ya kazi yake kubwa aliyoifanya, na anaeleza ya kwamba nimeikamilisha. Maana yake anaenda kwa baba yake akiwa na furaha kwa sababu amekamilisha kile ambacho baba yake alikuwa amempatia. Jambo la kwanza kubwa ambalo naliona katika maisha yetu ni kwamba tunashindwa kuwa na uhusiano na wazazi wetu na mabosi wetu na Mungu wetu kwa sababu tumeshindwa kutimiza wajibu ambao tumepewa. Kama unahitaji kuwa na furaha katika taasisi unayofanya, kama unahitaji kuwa na furaha katika familia yako, timiza wajibu unaopewa. Ili mradi tu hauendi tofauti na maagizo ya Mungu. Utakuwa na kujiamini, utatamani kukaa na mtu yoyote, hautaogopa mtu yoyote, utakuwa na amani. Lakini pale ambapo utakuwa na kona, utakuwa na janja, kwa hakika hautaweza kutimiza majukumu kama Yesu anavyojinadi hapa kwa baba yake kwa kile ambacho amekifanya. Lakini zaidi ya hapo, inaonyesha namna ambavyo Yesu anasimama kwa ajili ya watu wote wanaomfuata yeye. Tunaona namna ambavyo Yesu anamweleza baba yake ya kwamba amefanya hiki na hiki na hiki kwa wale ambao wanamwamini, na anawaombea wazidi kuwa na umoja kama umoja uliopo kati ya yeye na baba yake mbinguni. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 17 fungu la 3, nadhani ndiyo dhima kubwa ya somo letu, imeandikwa na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe kama nilivyokwisha kusema hapo awali ya kwamba Yesu anafurahia kwa sababu aligawiwa au alipewa utume na akapewa kazi ambayo alitakiwa kuifanya. Na hiyo kazi ilikuwa ni kufanya nini? Ni kuwaelekeza wanadamu wote katika uzima wa milele. Na hapa anaeleza huo uzima wa milele ni upi? Ni watu wakujue wewe kwamba wewe ni Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo tutakapofahamu hivyo, tutakapomfahamu Mungu na kufahamu utume wa Yesu Kristo, huo ndio uzima wa milele. Huo ndio uzima wa milele. Kuna dhana kubwa ambayo tunayo kwamba uzima wa milele ni kama hali fulani kumbe ambayo tunaisubiria ije huko mbele. Kumbe kinachoongelewa hapa na Yesu Kristo katika hili fungu la 3 la Yohana 17 fungu la 3 ni kwamba uzima wa milele unaanza leo, unaanza sasa, unaanza muda huu, pale ambapo utamjua Mungu, lakini pia utakapomfahamu Yesu Kristo aliyetumwa. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma.
jambo zuri kiasi gani. Kumbe kama tunahitaji uzima wa milele, hatuhitaji kusubiri siku nyingi, miaka mingi ijayo. La hasha, uzima wa milele unaanza leo, unaanza sasa. Pale tu tunapoamua kutengeneza mahusiano yetu na Mungu na kujua na kumfahamu Mungu na Yesu Kristo ambaye ndiye aliyetumwa. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba watu tunatakiwa tumfahamu Mungu na tumfahamu ya kwamba yeye ndiye Mungu wa kweli. Tutakapofanya hivyo, tutakuwa na uzima wa milele. Sasa ufungu hili sura hii inaanza kwa kusema, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Sasa na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Yesu anahitaji utukufu, lakini huu utukufu sio wa kibinafsi kama ambao wanadamu tunao. Yesu anahitaji utukufu, lakini ni utukufu kwa sababu anatimiza wajibu aliopewa wa kutoa uzima wa milele. Uzima wa milele ndio upi? Ya kwamba wamjue Baba, wamjue Mungu, ya kwamba yeye ndiye Mungu na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hiyo kwa sababu ametimiza hicho, anasema ninaweza kupewa utukufu, ninaweza kutukuzwa. Sio utukufu ule wa kibinafsi, bali utukufu kwa sababu ya utume kukamilika. Hilo ni jambo zuri ambalo kila mtu anatakiwa awe nalo, ya kwamba tutamani Mungu atutukuze kwa kutimiza wajibu wetu, kwa kutimiza kazi yetu, kwa kutimiza utume ambao ametupatia. Napenda ambavyo Yesu anasema ya kwamba nimemaliza kazi yote ulionipatia. Je, tupo katika pointi hiyo ya kuweza kusema tumemaliza kazi yote ambayo Mungu ametupatia? Yesu Kristo ni mfano tosha wa namna ambavyo tumetumwa na Mungu kutimiliza kazi yake. Lakini je, ni kwa kiasi gani tunatenda au tunaitimiza hiyo kazi? Je, tunaweza tukasimama leo na kusema kwamba tumeitimiza kazi ile ambayo Mungu ametupatia? La hasha. Bado tuna nafasi kubwa ambayo tunatakiwa tuijaze. Bado tuna shimo kubwa ambalo tunatakiwa tulijaze. Yesu anaendelea kusema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Sisi sio wa ulimwengu, sisi ni wapitaji. Na kama sisi ni wapitaji, lazima hili neno tulichukue na tulipeleke kwa watu wote waweze kufahamu ya kwamba sisi ni wapitaji, kwa sababu huo ndio utume ambao tumepewa. Je, tunaitimiliza hiyo kazi? Au tupo tu tunashangaana, siku zinaenda, hatujali? Tunatakiwa tutende kazi, maisha yetu yawe udhihirisho tosha wa kile ambacho Yesu Kristo alikiacha kwa ajili yetu hapa duniani. Sasa kuna fungu anasema ya kwamba mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Na hapo juu ameanza kwa kusema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Nashangaa kwa sababu Yesu anaanza kwa kusema watu sio wa ulimwengu,
hawa wanafunzi wake ambao amewapatia maneno ya Mungu, amewaeleza juu ya uzima wa milele, na anaeleza ya kwamba wao sio wa ulimwengu, kwa sababu yeye mwenyewe sio wa ulimwengu. Lakini anaendelea kusema sihitaji uwatoe, yani siombi uwatoe katika ulimwengu. Yani simaanishi kusema kwamba wao sio wa ulimwengu basi uwatoe katika ulimwengu, lakini uwaokoe na yule mwovu. Nini ambacho tunakipata hapa? Changamoto ambazo tunazipitia, shida ambazo tunapambana nazo, changamoto ambazo tunaziona kila siku zinaendelea kuja katika maisha yetu, zitaendelea kubaki na zitakuwa very active, na kadri siku zinavyoendelea zitazidi kuongezeka. Lakini jambo zuri ni kwamba hizo changamoto zinazoendelea kuwepo zisitukatishe tamaa, kwa sababu Mungu anatuokoa na yule mwovu. Kwa sababu Yesu alishatuombea ya kwamba siwaombei kwamba waondoe hapa ulimwenguni, la hasha, bali waokoe na yule mwovu. Kwa hiyo changamoto zitakuja, lakini yeye Mungu atatuokoa na yule mwovu. Jambo lingine ni kwamba shida na uovu wa dunia utaendelea kuwepo. Tutaendelea kuzungukwa na maovu mengi, lakini haombi tuondolewe katika hayo maovu mengi ambayo tunazungukwa nayo, bali katika maovu hayo sisi tuwe icon, tuwe vinara, tuwe taa ambazo zitaangaza juu ya habari njema za Mungu, habari njema za uzima wa milele ambao Yesu Kristo ndiye alikuja kuutoa. Fungu la 21 anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Anatuombea tuwe na umoja kama wao walivyo na umoja. Jambo jema kiasi gani hili! Kitu tunachokipata zaidi hapa ni kwamba sisi wanadamu tuko tofauti, tuna tofauti zetu, lakini hizi tofauti zisitutenganishe, zitufanye turudi na tuwe wamoja katika kukamilisha kazi hii ya Mungu. Kama wanafunzi wa Yesu walivyokuwa. Unajua wakati aliishi na watu wenye changamoto tofauti alikuwa ni Yesu Kristo. Tunaona aliishi na akina Mathayo. Tunaona aliishi na akina wale wana wa ngurumo, wale akina Yakobo, Nyasira. Lakini tunaona anaishi na akina Yuda wasaliti, watu ambao walikuwa wanapenda sana pesa. Lakini tunaona anakuja anaishi na kina Simeon, watu wenye viereere. Sasa hizi changamoto zote au hizi tofauti zetu zote hazipaswi kutugawanisha, bali kutuunganisha. Na hicho ndicho ambacho Yesu anatuombea. Anatuombea tuwe na umoja, tusitenganishwe na changamoto au ngozi yetu, utofauti wetu, rangi zetu, la hasha, bali tuwe na umoja kama ambavyo Mungu mwenyewe yuko na umoja. Jambo la mwisho kabisa ninapoenda kufunga ni kwamba maisha yetu yanakabiliwa na kazi kubwa sana, na hii kazi ni ya utume ambayo Yesu Kristo anahitaji watu wote tuende tukaungane na tufanye kazi kwa nguvu, kwa sababu yeye alituonyesha mfano na sisi lazima tuendeleze huo mfano wake, kutimiliza utume wake, kutimiliza kazi yake ambayo ametupatia sisi wanadamu. Kuna mambo machache hapa ambayo natamani niyaseme wakati ninaenda kumaliza kabisa. Jambo moja ni kwamba, au jambo la kwanza, point ya kwanza, shauku kubwa zaidi ya Kristo ilikuwa kwamba Baba atukuzwe na kwamba tumjue kweli kweli, kwa sababu huo ndio uzima wa milele. Jambo la pili,
Badala ya kuwaondoa katika ulimwengu huu, Yesu aliomba kwamba wanafunzi wake wabadilishwe na neno na kuimarishwa katika upendo wa uungu. Mwisho kabisa, Yesu hakuwaombea watu tu wale 12, alituombea sisi kwamba tuakisi tabia yake, upendo na umoja wake, ili ulimwengu umwone kupitia sisi. Hayo ni mambo matatu ambayo tunayapata katika somo hili, na kama tutayatendea kazi, basi itakuwa ni sehemu tosha ya kuwa msaada kwa ulimwengu mzima, kumaliza kazi ya Mungu ya utume na kuhakikisha kwamba kazi tuliyopewa inatimia. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Ikiwa una changamoto yoyote au una nyongeza yoyote au una jambo lolote ambalo unatamani kushare au kushiriki nasi, kumbuka kutuandikia hapa katika comment section. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Na tunapomaliza tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa wasaa huu. Tusaidie tutendee kazi haya yote tuliyojifunza. Tusaidie tubadilishe tabia zetu, tukuelekee wewe, kwa sababu unatuhitaji tuwe na umoja. Tunaamini utatuongoza na utakuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu Kristo. Amina.